وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك الحمد كريم لله حبيبي. والشكر لله الذي أعطاني فرصة لأهدر إلى هذا المكان. بداية أريد أن أعرف نفسي. اسمي علاء عبد الوحيد، وجئت من قرية مدورة، وتعلمت في معهدنا المحبوب المسمى بمعهد منبع من بتبتة، وهناك قد تعلمت عن العلوم الكثيرة مثل علم الحديث وعلم التفسير وعلم البلاغة، وكذلك علم اللغة مثل اللغة العربية وكذا اللغة الإنجليزية وكذلك اللغة الصينية. Baik, ini namanya Abdul Wahid dari Madura. Ya, cuman pas sampai sini lupa bahasa Indonesia. Wa min Madura fa inna mawasalahuna wa nasiya al-lugha al-Indonesia. Akala nasi katsiran fa nasiya. Ini banyak nasi lupa. Nasi itu bahasa Arabnya lupa ya, nasiya. Naam, fadal. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمعت عن المذاهب الكثيرة الحسنة من شيوخنا في هذه الليلة. قد سمعت عنفا عن المباحث أن الإسلام دين السلامة، وأن الإسلام دين الوسطية، وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والمسؤول الأسئلة في هذه الليلة: كيف المراد باللفظ الوسط؟ هذه الأسئلة هو الأول. والثاني: كم عندك أسئلة؟ ثاني. طيب. والثاني أنا أريد لأنني جئت من مادورة، أنا أريد لجامع الشيوخ الذي يكون في هذا المجلس أن أعطيني الوصية الحقيقية عن الإيمان وكذلك التقوى. هكذا. الله يبارك فيك الطالب الأخ عبد الوحيد على ما تقدمتم به، فجزاكم الله خير. فننتظر أن نشتاق إلى الإجابة من قبل المشايخ ويتفضل به Syekh Ahmad Sadiq. Jadi ada dua pertanyaan dari beliau. Yang pertama, makna firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ya di ayat 143 bagian kiri sebelah atas, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, makna kalimat wasata fi hadhihi al-ayat al-karimah. Wa tsaniyya wa yarghab fi an yataqaddamu an-nasiha wal mau'izah al-hasanah fima yaqimu fi istiqamah fima yata'allaq bi islamihi wa imanihi wa ila dhalik. أظن أولا نترجم السؤال لهم. تفضل. ترجمة. تترجم السؤال من اللغة العربية الإنجليزية. شكرا على الفرصة. أولا أحييك على لغتك الجميلة، لغة عربية ما شاء الله جيدة، وأتمنى أن ينضم إلى هذه اللغة الجميلة حفظك للقرآن الكريم. أتمنى أن تكون خاتما للقرآن الكريم. بارك الله فيك، وأهلا بك في مصر وفي الأزهر إن شاء الله. Beliau mendoakan semoga Anda menjadi bagian dari ahli Quran, konsisten dalam menghafal Quran, dan beliau juga berharap suatu saat Anda bisa menjadi siswa di Universitas Al-Azhar insyaallah. ثانيا بالنسبة لسؤالك الأول أظن يحتاج إلى محاضرة خاصة به عن وسطية الإسلام، لكن إذا سألت عن تفسير قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه الكلمة الواقعة في وسط سورة البقرة تحديدا، الآية المتوسطة بين عدد آيات سورة البقرة، وهذا من إعجاز القرآن الكريم وعلوم القرآن. وسطا يعني متوسطة، يعني معتدلة، يعني الأفضل والأحسن من كل شيء، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، يعني كثير. حتى إذا فتحت كتب التفسير يا مولانا تجد يعني آراء كثيرة جدا كلها تدل على معنى وسطا. Masya Allah, ini dengan sangat tawadhu beliau menyampaikan sebetulnya satu pertanyaan ini butuh sesi muhadarah khusus, satu pengajian khusus ya. Bahasanya sangat panjang, tapi saya ingin berikan beberapa tampilan mukjizat dalam Al-Quran. Wasata itu ya, Mas Abdul Wahid dan teman-teman semua, itu adalah titik pertengahan yang paling sentral, tengah-tengah. Jadi bahasa Arab itu ada wasatun, ada wasatun.
Si Ahmad Shuwaidi min ahli lughah min majma' al-lughah al-arabiyya من ليبيا هو ألف كتابا تدريبات اللغوية بين فيه الفرق بين الوصف والوسط. Ya, jadi kalau was pun tengah-tengah, jadi tengah tapi nggak persis tengahnya. Bisa di sini, bisa di sini. Tapi kalau wasat pun itu pasti di tengah. Tidak miring kanan, tidak miring kiri seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Shadiq tadi. Pasti di tengah-tengah di sini. Ya, di tengah. Karena itulah di antara Al-Qur'an ayat ini pun persis berada di tengah surah Al-Baqarah. Al-Baqarah jumlahnya 286 ayat. Dan ayat yang berbicara tentang pertengahan ini ada di ayat 143. Ya, bukankah 143 itu pertengahan dari 286? 286 berapa? 143 ini bagian dari mukjizat Al-Qur'an bagaimana menempatkan ayat sesuai dengan konteksnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan kalian engkau umat yang pertengahan sampai ayat pun terletak di paling tengah. Tafsir yang paling indah kata beliau adalah maka orang Islam itu selalu berada di tengah dalam nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau sudah positif ada yang baik, maka Anda berada pada posisi yang baik itu. Tidak miring kanan kemudian terlampau boros. Kalau Anda misalnya ingin berderma, jangan terlalu berlebihan sampai kemudian muncul sifat-sifat yang kemudian terkesan tidak baik di situ. Ada pandangan ria, ada pandangan tidak bagus sampai kesulitan dalam memberikan nilai kebaikan tadi. Kalaupun Anda melihat orang-orang yang berbuat buruk, jangan dihukumi buruk sepenuhnya. Karena boleh jadi besok bisa dia menjadi baik. Sikap itulah yang harus ada di pertengahan sebagai umat wasata. Tafsirnya banyak, Anda bisa temukan di banyak kitab tafsir kata beliau. Para ulama telah mengarang banyak hal tentang ini. Baik, jelas sampai di sini? Baik. Nah, fadhal. لكن بالمثال يتضح المقال. بالمثال يتضح المقال. إذا نظرنا إلى الديانات والفرق والمجموعات والأنظمة والأفكار تجد شططا، بعضهم يهتم بالجانب الروحي وبعضهم بالجانب العقلاني، بعضهم بالجانب النفسي وبعضهم بالجانب الفكري وبعضهم بالجانب المادي، أموال. ولكن الإسلام جمع بين كلها، لم ينس حظ المسلم في شيء ولم يترك حظ المسلم في شيء من هذا. فالإسلام يجمع بين روح المسلم وقلبه وعقله وفكره. هذا هو الإسلام وهذه عظمة الإسلام. وعليكم أيها الإخوة المسلمون أن تفتخروا بدينكم وقرآنكم. Dan beliau tadi menyempurnakan contoh yang tadi saya sampaikan, sangat luar biasa contohnya. Dan kata beliau contoh itu kadang memperjelas sebuah teori yang disampaikan. Apa contoh yang tadi beliau sampaikan? Kadang-kadang kita dapatkan dalam dunia pemikiran orientasi orang macam-macam. Ada yang senangnya bekerja mengumpulkan harta saja, ada yang senangnya untuk ibadah saja, ada yang senangnya untuk belajar saja dalam kehidupan, ada yang belajar, ada yang ingin menyempurnakan spiritual sampai ke gunung, sampai ke lembah, macam-macam ya. Ada yang senang mengumpulkan harta, ada yang senang jabatan. Maka Islam menggabungkan semua itu sebagai jalan pertengahan. Itulah wasata. Dia orang Islam itu bukan cuma di masjid, kekal dia bawa spirit masjidnya. Kemudian dia belajar di kampus bawa spirit keislamannya. Maka pertengahan itu artinya dia bekerja di semua level kehidupan dengan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Jangan sampai terlalu miring ke masjid, tapi misalnya ke kampus tidak. Ya ingin menghafal Quran tapi nggak belajar. Anda menjadi penghafal Quran yang bodoh karena tidak ada ilmu kemudian mengiringi Anda. Silakan menghafal, silakan belajar, silakan bekerja, silakan beraktivitas. Itulah contoh terbaik dalam kalimat wasata. Paham insyaallah? Baik. النصيحة نختم بها وأوصيك بما أوصاني به شيخي وأوصيكم جميعا به بهذه الوصية واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا ما أوصاني شيخي وأوصيك وأوصيكم بها وأوصينا جميعا. Beliau menyebutkan tadi minta nasihat. Ini adab yang sangat indah dari Syekh Ahmad. Ini adinda kita meminta nasihat kepada beliau. Kata beliau, saya berikan nasihat kepada Anda seperti guru saya memberikan nasihat kepada saya. Jadi kalimat yang lembut, kalimat yang tawadu, dan ini memberikan isyarat bahwa Anda diterima sebagai muridnya itu. Jadi guru memberikan nasihat kepada murid memberikan nasihat kepada murid lagi. Apa nasihatnya? Min surat Al-Baqarah min ayat 2 wa 8 fi akhir ayat. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Beliau menyampaikan nasihat di surah Al-Baqarah di akhir ayat 282. Apa nasihatnya? Wattaqullaha, tingkatkan takwa Anda kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dengan peningkatan takwa itu maka Allah akan mengajarkan kepada Anda berbagai pengetahuan yang Anda butuhkan dalam hidup. Ini kalimat yang sangat indah karena Anda tadi belajar tadi bahasa Inggris, belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih. Beliau sampaikan demikian di pesantrennya di Bata-Bata ya.
Baik, maka tadi beliau ajarkan kunci yang sangat dalam. Ini semua kunci yang disebutkan oleh semua pembelajar dan semua ulama. Kunci pertama bagi semua pembelajar adalah meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika takwanya meningkat, maka semua pintu keilmuan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan bagi Anda untuk mendapatinya. Terima kasih kepada Adinda Abdul Wahid, silakan kembali dan semoga Allah berikan kemuliaan kepada Anda. Kita berikan kesempatan kepada yang lain bertanya, kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan bagi Anda untuk mendapatinya. Terima kasih kepada Adinda Abdul Wahid, silakan duduk kembali dan semoga Allah berikan kemuliaan kepada Anda. Kita berikan kesempatan kepada yang lain untuk bertanya. Di kemudian Anda bisa susulkan dengan tulisan atau bisa sampaikan ke panitia. Ya, silakan duduk terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita baik Syekh Muhammad, insyaallah saya zurukum fi Madura fi 3 Oktober. Ya, Oktober ya, di dan Syekhul Qadim. Baik, di bulan Oktober bulan depan tanggal 3 beliau akan ada di Madura dan Anda harus jadi orang pertama yang menyambut beliau. Saya awal mustaqbal insyaallah fi Madura insyaallah. Ma'had al-Amin, pesantren al-Amin. Masya Allah, indahum al-tullab takriban 10,000 yani fi Ma'had. Ya. Baik. Wah, sudah bisa bahasa apa ini dipahami. Luar biasa. Nggak perlu diterjemahkan. Baru setengahnya. Oh, jadi dalam Arabi mana susah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kaifa hal? Alhamdulillah. Masya Allah. Arabi. Takbir. Pengen kita punya ketua yang bisa bahasa Arab. Dan beliau menghafal Quran. Beliau menghafal Quran. Ya, dan itikaf 10 hari di sini untuk menghafal Quran. Saya katakan jangan ketemu saya lagi kecuali sudah hafal 20 ayat. Ya, jadi baru ketemu lagi. Ya alhamdulillah ya 16 ayat. Alhamdulillah. Baik. Silakan. Terima kasih Mas Yan. Nanti insyaallah tanggal 3 Oktober di sana dan November akan ke Medan. Nanti ada di Medan. Nanti berkeliling di wilayah Indonesia. Teman-teman boleh nanti ke Kuantum Akhir menyampaikan kalau ada ingin apa-apa. Nanti kami koordinasikan dari sini. Ya, nahnu insyaallah bita'awun al-musharraf ma'al al-bi'tsah min al-Azhar. فسنقوم إن شاء الله بالتنسيق فأنا دائما أقول لأن كل العلماء خاصة الأزهر الشريف سأكون